menggunakan sabuk pengaman sampai lampu tanda gerakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami mohon berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksalah kembali seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Kami ingatkan juga bahwa Anda belum diperkenankan untuk merokok dan mengaktifkan telepon genggam sampai Anda berada dalam gedung terminal. Akhirnya atas nama Lion Air Captain Hendrarto dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Lion Air yang akan datang. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta. Local time now is 5 minutes past 1 p.m. There is no time difference between Jakarta and Medan time. Please remain seated and fasten your seatbelt until the fasten seatbelt sign has been switched off and this aircraft is completely stopped. Like to inform you to be careful of the overhead bin and please check your personal belongings before leaving the aircraft says just to leave anything behind. Like also remind you to not smoke and switch your mobile phone until arrival in terminal building. Finally, on behalf of Lion Air Captain Hendrarto and all the crew wish to say goodbye to all of you and looking forward to see you again on the next Lion Air flight. Thank you for flying with us for today and have a nice trip. Mohon perhatian untuk seluruh penumpang transit. Sekali lagi untuk seluruh penumpang transit, kami persilakan Anda untuk turun ke ruang tunggu di gedung terminal dengan membawa serta seluruh barang bawaan kabin Anda dan melapor kembali di kantor Lion Air bagian pasasi karena akan melanjutkan penerbangan dengan pesawat Lion Air yang lainnya. Terima kasih. Attention for transit passengers are requested to report at Lion Air Passage Control Terminal building and please take all your cabin luggage with you as we'll continue with transit Lion Air.